What's up mga bro and sis? Welcome back sa atong channel. Mao ni ang first video sa among bagong video series nga ang tawag kay Money Talks. Kung asa mag-share mi sa among financial tips ug online money making strategies based sa among experience ug sa among current financial journey. Disclaimer lang mga bro and sis, dili mi financial experts. Munang dili mi makaguarantee nga tanang financial tips nga ma-share namo diri nga video series kay applicable sa tanan. It may have worked for us, pero na chance nga dili mag-work sa inyo ha. Munang please, take all our financial tips with a grain of salt. Grabe ang epekto sa pandemic sa atua financially. Daghag mga nawad-an og trabaho, na ay mga businesses nga nagsira ug nagataas ang presyo sa pamaliton. Kung apil ka sa nagrabihan sa pandemic financially, I'm sure nakapangutana ka sa iyong sarili. Unta gi-manage na ko og tarong akong kwarta, katong naa pa ko'y sweldo no. Ug unta nag-ipon ko bisan gamay katong booming pa akong business. Sadly, we can't bring back time. Ang atuwa na lang, we learn from our mistakes aron makalikay taanin nila in the now and in the future. So we encourage you to join us in learning more about money management towards financial growth and eventually achieving our financial goals. Our first topic is about emergency fund. Kung naa na mo yung emergency fund or kung hinay-hinay na mo nag-iipon for your emergency fund, congrats mga bro and sis. You are one step ahead or two in your financial journey. Paki-like na lang ni nga video and i-share sa inyong family or friends nga sa tanaw ninyo wala emergency fund or wala pa yung idea kung unsa ni. Ug paki-subscribe na lang po sa among channel by clicking the subscribe button below. Sige na, click it. But kung wala mo yung idea kung unsa ang emergency fund or kung gusto lang mo makadungog kung unsa may istorya na ako about ani, stay tuned. Thank you for staying. Now, diretso na to sa topic because I believe that time is money. So what is emergency fund? From the name itself, makaingon ta nga ang emergency fund is a collection of money, maganing funds, intended for emergencies. Kung sa man ang emergencies? Ingon akong uncle na si Wikipedia, a emergency daw is a situation that poses immediate risk to health, property, or environment. Let's focus on the word immediate. Maingon lang nga emergency ang isa ka panghitabo kung dili na pwede maunya or di na pwede maugma. Dapat sulbaron dayon ni nga problema kay either modako ang consequences or madungagan. Ug matawag lang di ay nga emergency ang isa ka butang kung involve ang health, ang life, ang property o ang environment. A good example ani is kung masakit ang imong anak, kung wala kay insurance or kung gamay lang ang coverage sa imong insurance. Magamit nimo ang emergency fund para mabayaran ang excess sa imong health insurance or mabayaran ang tibuok nga bill. Another example is kung mahugno ang inyong kisame. Saan man ninyo? Kung mag-ulan, mabasa mo. Mao nang dili ni siya pwede iugma or in next week or next month. Immediate ni siya nga kinahanglan. Mao nang pwede ka magkuha nga pang-ayo sa imong kisame sa imong emergency fund. Let's be reminded that shelter is part of our and our family's basic needs. What about ang payday sale sa Shopee? Or ang 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, hangtod 12 nga sale sa Lazada. Is it an emergency? Yes? No? I know, kabalo na mo sa answer. Moving on. Nganong importante ang emergency fund? Importante ang emergency fund aron dili matarog ang atong budget in kasog na ay mga unforeseen events. While our budget saves us from overspending, our emergency fund saves our budget. Makatabang po ng emergency fund aron malayo ta sa atong kinahadlukan nga utang. Kasagaran biya sa ato ang magkautang kung naay emergency nga mahitabo, of course wala tay emergency fund. Diretso na yung utang kay wala mo tay choice lagi kay emergency. And lastly, and probably the most important, is that an emergency fund gives you confidence. Confidence to do what? Confidence to start a new business, confidence to quit your low-paying and stressful job, to look for a new job, to explore new money-making opportunities, to spend more time in your family, and to enjoy life more. Lahi ra jud kung nakay madaganan if ever matanggal ka sa imong trabaho or mag-fail ang imong new business. Kasagaran sa atuwa, pati ako, hadlo kayo matanggal sa akong trabaho, kay mo lagi, maura ang gisaligan. This setup eventually stops you from trying new things. Ug maapektuhan po da imong personal growth ani. But with an emergency fund, you'll have the confidence to try, kaya na kay fallback. And just by having the guts to try, gives you a better chance
na ma-achieve ang imong pangandoy nga trabaho or way of earning kaysa magpadayon ka sa imong current job or negosyo nga wala na ka nalipay ug kulang pa ang kita. Pila man dapat ang emergency fund? Lahi-lahi ang gina-recommend sa internet based sa akong research. Naay half sa imong yearly sahod, naapoy 10 times sa imong monthly sahod, ug naapoy at least 6 months worth of your basic needs. Sa amuang family ni Sandra, we decided to follow the latter. Ang amuang emergency fund is worth 6 months for basic needs. Ano maning basic needs? Mo niyang shelter, either renta sa balay or monthly amortization, food, pero groceries lang ni kay mao lagi basic needs lang cover ani. Water, electricity, and last, transportation. Pero lahi-lahi ni sa uban lagi kay lahi-lahi ang situation sa matag family. Kung naamoy anak o kung ako ang pabuton, i-appeal na ako sa emergency fund ang tuition sa akong anak o ang iyang monthly needs sa iyang education. Covering 6 months of your basic needs should give you ample time na mangita og bagong trabaho or mag-start og new business if ever nag-fail tanan nimong sources of income. That's it mga bro and sis, unta na mo'y natunan sa kong pagyaw-yaw diri. Ug unta na encourage mo to start building your emergency fund kung wala pa. Ug unta yung emergency fund serves its true purpose. Dili lang aron na kay magamit if ever mag Christmas sale ang SM or mag 50% discount ang Lazada. As always, like this video para mapansin po siya sa YouTube algorithm and share it kung na may time. And subscribe to our channel by clicking the subscribe button below. Click the subscribe button below. Click it. And kung nangutanan mo kung asa si Mrs., nagluto pa siya o... Unsay ginaluto, babe? Unsay ginaluto? Nagluto pa siya og pakbet, manang excited kay kung mahuman nga video aron mukhaon ako og pakbet. This is Jonard saying goodbye and leaving you with a quote, "The best time to invest was yesterday, the second best is now." Bye-bye.